2024 भारतनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्वराष्ट्र मंत्रक कैसे गेजेट नोटिफिकेशन प्रकाश ने बिसिंगति ताबुकनि जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कताल आइन जे संशोधन आइन आबो चालू खालायदिखा ओ आइन रुगैनो सिनि त्रिपुरा राज्योबो तरिगरि श्री रविंद्र रियां डायरेक्टर सेंसास दफ्तर ने डायरेक्टर बन बिनि नेतृत्वे बन चेयरमैन खालायै 7 जननि कैसे एम्पावरमेंट कमिटी गठन खालायखा पासापासि उसगांगनो आन्थानि खबर सफायखा डिपार्टमेंटली जे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रत्येक राज्य भित्तिक आबो ताबो कमिटी गठन खायजाकनाय ओ सीएनो चालू खालायनाय बाकी तो आईपीएफटी दलनि तरफ थेके जेहेतु ताबो आबो इमप्लिमेंट नि पर्याये फायसफायखा सिनि आईपीएफटी दलनि अवस्थान तामुंनाय आबोनो साख्लायनायनि बागैनो सोंथिनि नरकनो दिखा नरक फायसफायनि बागै दालाय हामबाय नरक साइमानो भारतनि नागरिक आइन 1955 आबोनो किसा संशोधन खालायै संशोधन बरंनाय सेक्शन 2 आरो संशोधन खालायै आशा गोदान संशोधनी आइन 2019 बरक पास खालायनायनि बागै भारत सरकार प्रथम लोकसभा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 तिसाजाखा 10 तारिख डिसेम्बर तिसावै तिसामानि लगे लगे हरदि बर आबो बुदापुतिनि बिसिंतै दासिमबो जों खोनाखा 311 पक्षे लोकसभा भोट खालायो विपक्षे 80 भोट खालायो और बिग्न हरदि बर पास खालायनाखा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 परेर दिन 11 तारिख डिसेम्बर राज्यसभा बिल कावै आरो बुदापुति 125 पक्षे विपक्षे 99 भोट अवहाय खालायो और नागरिकता आइन पास खालायखा अब 2019 ताबो प्रश्न का 2019 जे पास जाक आइन अब तांगि तिरि 2024 जरा आसले एका 3 बছর আসলে ও নরজদন সাইমন খানর নিউজ को कवरेज खालायखा जे धरনের ও যে পুরো আর লোকসভা বা রাজ্যসভা ও বিল কাখা আফরোনো नेशु जॉइंट मुभमेंट कमिटी गोबां मा खालायो सारा नर्थ इस्ट सारा भारतबर्ष तो आंदोलन खानो सारा नर्थ इस्ट हर संखा এই আন্দোলনनि ফলে বড় ইমপ্লিমেন্ট খালাইনাयनि बागै मा बाथाखा বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বা আলোচনা খালাইনাयनि बागै टाइम मानाखा এর পরেবো পাস খালাইমাनि পরেবो गोबां मा आंदोलन विशेष करे आईपीएफटी गोबां मा आंदोलन खालायखा पास खालायथांबाय माने परेबो आबोनो जाते संशोधन खालायदि होननाय आंदोलन जारि दंमानि बागै बर समय मते आबोनो इमप्लिमेंट खालायनानै साहस खालायदिया जों ओ आइननि सम्पर्के आं डिटेल्स किजा सावानो तामुं खावबो भारतनि नागरिक आइन 1955 अनुसारे 25 तारिख मार्च 2071 जरा भारतबर्ष जे फाइनाय त्रिपुरा अथवा भारतबर्ष जे फायसफायनाय बरगनो भारतनि नागरिकता रेजिकनाय 25 तारिख मार्च 1971 आबोनो ताबो संशोधन खालायो और बिलो तां खालायखा ताबो गोबां मा जे थुरुकसा बादे हिंदू पारसी जैन बुद्ध धर्मावलम्बी जरा देशभागनि कारणे आरो गंदगलंगै त्रिपुरा बा भारतबर्षनि गोबां मा राज्य जरा मा फाइनाय बर 2014 31 तारिख डिसेम्बर 2014 जरा जरा भारतबर्ष फाय तंफायनाय रखनो भारतनि नागरिकत्व रिजाकनाय बरमनताय बेनि हिंजाकलिया ओ पॉइंट न आबो सेक्शन 2 तंगो ओ पॉइंट न मूलत त्रिपुरा राज्य ओ आसो एतटा आंदोलन मानि कारण ओ पॉइंट न कारण कोई 71 सन 25 मार्च तंबानि ताबो 2014 आकनि कसारो जे गोबां बरक जरा बेनि बाबे हापायनाय बर आइनि हिसाबै स्वीकृति मानि थांनाय ओ आइन बाय बनि बागैनो जेनि प्रोटेस्ट तंनाय मान एके आंगरो खाकवार खालायनो सानानै मसंगो पुइलावनो आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी नो जतनि साले कठोर आंदोलन सीएबी ने अगेंस्ट त्रिपुरा राज्य सेंगो अब 8 तारीख फेब्रुआरी 2017 बिल काखा 2019
কিন্তু आ बिल सिकांगो तोयरिं तो काबो बिल कानाय जों साइमानैनो आईपीएफटी पार्टी 8 तारिख फेब्रुवारी 12 घंटा त्रिपुरा बन एडिसी एरिया बन घोषणा खालायो आफरो बिराट धरन आफरो सीपीएम सरकार तंको मारात्मक একটা ঘটনা ঘটিকা প্রায় 5 জন তো এনজিও দার বেতান জাকা सीपीएम नि কর্মী রকবাই उपेन्द्र त्रिपुरा मुंगै खूब सीरियस का লগিতে 38 জন आईपीएफटी नि কর্মী যতন খুব সিরিয়াস আহত অংখা অবহেকে চংফানো শেষ পর্যন্ত 10 তারিখ ডিসেম্বর লোকসভাও ও বিল কাকুই পাস সংবিধানও মেনশন খালাইরিফানো আবো কোনো কাম নাংয়াঙै थांनो যদি ও দায়িত্ব যদি এডিসিনি থানি মাইয়াকে একমাত্র সম্ভব এডিসিনো রাজ্য গঠন খালাইরিকাंके जों फातारखानि जे हामनाय जे नों जे सिकिउरिटी रिमानि जे संविधान जे नों उल्लेख खालायरिमानि ओ बिलो जे उल्लेख खालायमानि आबनो रक्षा खालायमाननाय आबंगा सिनि दाबि एबं प्रस्ताव 3 नम्बर के नों आ जागा हाबि मांगला कने आइन तो खायरिका ए आइन बाय किन्तु आं सानानि मुंथुंगो जत्त जनगण ए आइन बाय किन्तु सिनि टिप्रालेन माननानि बोखात्ताय कैसा एक कदम आगोखा तांगिंके ओरो आइन निबाबेनो साकलायरि रिका जे आ जागा सिटिजेनशिप रिजाकला ताबो एकमात्र आबनो रक्षा खालायनायनि बागै जों पावर माननानै सिमिसि बाकी दंसिबो राज्य गठन खांके आ पावर फाय मानना आङो कमनो तांगि साखा आगि आइननि ओ प्रोविजन ओ व्यवस्था करै শুধুমাত্র জায়গা ওয়ানসারনো ফালিমাইয়া বা অন্য জাতনো ফালিমাইয়া আপনি রুটিমিসি দংবা ঠিক সেদিল এরিয়াও নাগরিকত্ব রিমাইয়া হনে আপনি আইনাগি করিখো এই বিল নি বিসিংতিছে এই আইন নি বিসিংতিছে কিন্তু সংবিধান উল্লেখ নখা যে আরো তাই সিটিজেনশিপ অন্য ফাতানি বড় রং রিমানলিয়া এটা আবশ্যক সাংবিধানিক ভাবে তাই গাইসা চিনি যে পয়েন্ট চিনি রাজ্য গঠন নি বখা ত্রিপুরালেন আন্দোলন বখা পয়েন্ট জোখা আবো নীতিগতভাবে যারা গবাংমা কক সালাইকা যে আছে আন্দোলন লাই মানে আইপিএফটি আন্দোলন ক্লাইকা নেসু জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির আন্দোলন ক্লাই মানে ব্যর্থ থাইয়া কোনো দিন এই আন্দোলনের ফলে ও আইন সংশোধনকে শিখ সিদিল অবনে আওতায় বাইরে হিনি মাঙ্গসিকা ও আন্দোলন যদি খাইয়াঙ্কে কিন্তু ও পয়েন্ট বয় এডিংলা খামু আ পয়েন্ট আগে করে তাবো একখা কাজে কিছুটা হলেও সাংবিধানিক ভাবে নীতিগত ভাবে জয়িখা একমাত্র তাবো আবনো প্র্যাকটিক্যাল অবনো রক্ষা খালাইয়ানি যে ক্ষমতা রাজ্য ক্ষমতা বা পুলিশ ক্ষমতা মাননানি দরকার আবনো তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর থানি অদাবি খালাইনাই ভারত সরকার থানি তাঙ্গি হিকে নর 3 নাম্বার চিনি যে পয়েন্ট শিখ সিদিল নংবন নাগরিকত্ব রিজার্ভ লাগতো হিংসাখা কিন্তু এই আইন চালুনি ফলে নন এডিসি এরিয়াও তো সিটিজেনশিপ মানি তখা ফাতারনি বরক এটা নন এডিসি ও ফাতারনি বরক সিটিজেনশিপ মানখা মানে তো আরো জনগণনি সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ি থাকা নং এডিসি ও হাব ইয়াপানো নন এডিসি ও হাব মানে না জনসংখ্যা বাড়ি না জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে তাবুক যে রিজার্ভেশন আইন তৈরিঙ্গো টোটাল রাজ্যনি যে জনসংখ্যা आ जनसंख्या वो निनी टिप्रासानी परसेंटेज पुसुक्तम आबो अनुसार আছে তাবো নন এডিসি এরিয়া ওখানে ন সিটিজেনশিপ নাই বড় হাপি বাড়ি ফেকা মানে ন জনসংখ্যা বাড়িকা নিনি সংরক্ষণ কোটাও রিজার্ভেশন এফেক্ট নাই রিজার্ভেশন এফেক্ট কাকে তামু নাই জনসংখ্যা বাড়ি মানে ফলে রিজার্ভেশন এফেক্ট কে পুইলা বিধানসভা যারা তাবো 60টা বিধানসভা যে মানি তো মানে আবন সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে কমি থাকে তাবো হয়তো এক্সাম্পল স্বরূপ আংসাওয়ানো তাক বিধানসভা জনসংখ্যা অনুসারে তাবো 60টা বিধানসভা সিট তকমানে আবো 80টা খালাই দিনা গেদনো ম্যানেজ খালাইনা বাগে নিনি কুরিতা নারবি তনিরকা গে তাবো 40টা যে জেনারেল তকমানে বা অন্য গনি তকমানে আবো 60টা আংখানে যে নং কুরিতা ন 60টা তংখুরব নং কুরি 80টা তংখুরব নং কুরি এটা নবসু কমিকা অলরেডি আবো 15-16% संस्थान सकिसनाय अब जस्ट एग्जांपल आं साका अबहाय खतिं नाय पासापासि संताबो मेडिकल कोटा इंजिनियरिंग कोटा ओ जे चाकरी जे माननाय दं 31% जे मान दंमोन आफुरु यां नन एडिसि एरिया ओ जे सिटिजनशिप माने जे जनसंख्या बारि थांखांके टोटल जे जनसंख्यानि चिनि जे परसेंटेज कमी थांनाय
অনুসারে 31% মানমানি জায়গা जों হয়তো আপনার যে জনসংখ্যা অনুসারে 15-20 আপনি থাকলে আবো আজরাবো ভারত একটা অশান্তি বাতাবরণ তৈরি হঙ্গি একটা সমস্যা তৈরি হওয়ার চান্স দङ आं भारत सरकारनि थानि आईपीएफ तिनि ओ आवेदन नारखनाय जे जों तो निने आइन बिरोधिता खालाममानिया एत दा आंदोलन खालाममानि परेबो आइन पास खालामखिबमानि परे जों भारत सरकारनि आइन भारत बेबायदि जों तर्कआव बा युद्ध संग्राम पाइनायबा नोंनिने आइन चालु खालायदै जेने आपत्ति गैया किन्तु नों जेहेतु जोंनो सेफ गार्डेनानै होनाय साखा नों संविधानिक भाबे जोंनो जे पॉइंट रिखा ग्यारान्टिनि बागै अरादाय नागरिकत्व रिमांगला रिजागला खेने साखा आबनो रक्षा खालामनायनि दायित्व आबनि पावार आबो जोंनो रिनाय हतु जों आबनि बागैनो अदाबि खालायो अबनो मूলত जों रिक्वेस्ट खालायो যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ক্ষমতা जोंनो रियासा ताबुकनि जे सीए आइन आबो इमप्लिमेंट खालामना तांथुं आबनो जों अनुरोध खालायनो बोसोरनि 23 अगस्त जतन साइमानो जों 2009 থেকে 23 तारिख अगस्त जों सिनि टाइमने स्टेटहुड डिमांड देखने जों पालायथंगो सिना दाबिबो ओ अनुरोध अबने ए तंगिनो जों बोसोरनि जे मुभमेन्ट टिप्रालेन जे दिवस दाबि दिवस आफरो थेकेनो जों शुरू खालायनो जे बरर जोंनो सिनि राज्य गठननि बिसिंतै सिनि जे नागरिक सिनि जे इंडिजिनास पीपल टीटीए दिसे एरिया नि बररकनो बाजिरनानै होनाय जारा मुसुंनायरो जों जतननो आह्वान खालायो उलबा आह्वान खालायनाय जों मिटिं रिंनाय इलेक्शन नि परे जे बरर ओ मुभमेन्ट नो सामिल ना मुसुंनाय बर रेडी तैयारंथु जों फाइनाय जत पॉलिटिकल पार्टी थानि बसानाय सोशल अर्गानाइजेशन जतन बसानाय आईपीएफ तिनि नेतृत्वे जों सिनियो दाबिनो जुरालु भाबे जों जेहेतु सिनि टिप्रालेन माननानै बोकाग एक कदम आगुबै थांखा आइननि भाबे ए बिलनि बिसिंतै जों ओ बिलनि बिसिंतैनो ओ पॉइन्ट एड खालायो सिनि बोसकानि जे डिमांड टिप्रालेन डिमांड आबनो जों तेबो जुरालु भाबे खालायनायनि बागै जों प्रस्तुति नाजा अबनो घोषणा खालायनायनि बागैनो साख्लायनायनि बागैनो मूलत नर्म समितिनि रिंगो डिसेम्बर राज्य सभायाव बिल पास थांखा आ बिल पास नि जराव बिल जेफ्रु आजागाव लोकसभाव ते राज्यसभाव आलोचना चलितंपूर्ण सारा भारतवर्ष एमनकि सारा नॉर्थ ईस्ट आबुनति आंदोलन चलिलाखा त्रिपुरावबो चलिखा 10 तारिख आप 48 घंटा बंदा कबजाखा नेशु जॉइंट मूवमेंट कमिटी आईपीएफ टी बेबाग मिलायनो जतन आपनति प्रोटेस्ट आंदोलन खलायलेखा खलायलामानि परे फनो आ बिल पास नि थाखा पास मानि परे फनो आईपीएफ टी गोबांमा आंदोलन जारी नारखा अब 31 तारिख जानुवारी 2019 आईपीएफ टी नि दागे खुमलुंग प्रोटेस्ट रैली लिंखा 10 तारिख डिसेम्बर 2019 থেকে শুরু খালায় যে বিল পাস মানি পরেব सिनि आबो तैसन गोबां मा आंदोलन खालायखा आबनो आं तै सालिया ता नस्त खालायला फरे एके आबनो जाते पुनर्विवेचना खायनो जों प्रोटेस्ट खालायखा अ कग्न गुरुत्व रिबु स्वराष्ट्र मंत्री माननीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी ब सिनि त्रिपुरा राज्यनि जत्त पॉलिटिकल पार्टीनि लीडर सोशल लीडर रनबो रिंगै आपो मीटिंग खालाय साथा जे नरमनि नॉर्थ ईस्ट अथवा 6 सिटी टीटीएडीसी एरिया वो जे तंगतंगनाय बरंनि क्षेत्रे अबनो जों लागू खायग्ला जों नरमनि तंगनानि बागै ग्यारान्टि रिजा नर वाराना खरि आ कक सावनो बो बिल पास खायजा बिनिया बिल बोजे हाउस ऑफ कग्रिका लोकसभा जे इंडिजिनस पीपल दंनि ग्यारान्टि रिवइनो 6 सिटील अबनो ओ आइन चालू खालाया नै घोषणा रिमानि बिसिंतैनो ओ बिल न पास खालायनाखा आइके ओ बिल पास मानि परे ताबुक जे अवस्था आं पुइलावनो भारतनि स्वराष्ट्र दप्तर स्वराष्ट्र मन्त्रकनो हामबाय याफोरनाय बिनि प्रतिश्रुति मुताबिक सिनि त्रिपुरा सरकनि आदिवासीनि सुरक्षानि जे इंडिजिनस पीपल रकनि
সেফগার্ড দিনানি বাকি ওয়ান সকুই নব কিন্তু সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট एक्ट 2014 এই তাবুনি কতাল আইননি সেকশন 3 नि 6B नि 4 नंबर সিরিয়াল নাম্বার সমস্ত শিখ শিডিউল এলাকানো ভারতবর্ষনি সমস্ত শিখ শিডিউল এরিয়ানো ও আইননি আওতানি ফাদার নারকা অর্থাৎ শিখ শিডিউল এলাকাও যে ইন্ডিজিনাস পিপল ছাড়া আ জায়গানি বরক ছাড়া অন্য কোনো বরকনো সিটিজেনশিপ রিজার্ভ লাভ और हामबाया फरमानि कारण के अवश्य जों अनेके कक सालायो आं रिक्वेस्ट खालायनाय गोबां लिडार रखनो स्टाडि मा खालायनाय ओ बिलासिनि काहाम साइड बतंग हामिया साइड बतंग काहाम साइड निके बबंका भारतनि नागरिकता आइन 1955 এই আইনও কিন্তু কোন সময় কোন জায়গা ওখানে তাবুক জরা সংশোধন শিখ শিডিউল এরিয়াও নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ বুনো রিমাংলা থনে কোন আইন সাজাগিয়াখো এই বিল পাস মানে ফলে উল্লেখ নকা ত্রিপুরানি তিতি এরিসি সহ ভারতবর্ষনি যত নর্থ ইস্টনি যত শিখ শিডিউল এরিয়াও নাগরিকত্ব ফাদার হানি বরফ ফাইনাই রকনো নাগরিকত্ব রিজার্ভ লাথনে এই সংবিধান উল্লেখ নকা আবা আগে উল্লেখ করে আবার বাকি ও জায়গাও কিন্তু বনচন হামবাইরিনানি বাধ্য তাঙ্গে হিংকে আবুন সালাই সেখান একমাত্র আসাম রাজ্য সিমিনো 1985 नि आसाम एकर्ड आसाम चुक्ति अनुযায়ী একমাত্র আসাম সিমিনো অবহাই বিধি নিষেধ তকমানি তিনি ও বিল পাস মানে মিসিংতৈ ত্রিপুরানি তিথিয়েদিসি এরিয়াও নাগরিকত্ব রিমাংলা আবনি বিধি নিষেধ আইননি ভাবে তৈরিংখা বনি বাগে ও ক্ষেত্রে जों বনো হামবাই ইয়াপারো 2 नंबर के भारतनि स्वराष्ट्र मंत्रकनि थानि जों जुरालु आवेदन दंनाय रिक्वेस्ट दंनाय जेहेतु सिक्स शिडिउल एरिया टीटीसी एरियाओ इंडिजिनास पीपल दंनि बागै सुरक्षानि बागै सेफ सिक्युरिटी गार्ड दिनानि बागै नङा जागा चालु खालायलिया किन्तु आ जागा जे फादारनि बर हाबि मानगला आबुनि ग्यारान्टी गुरुय नुं तो सांबिधानिक भावे ग्यारान्टी दिखा ननो हामबाय किन्तु प्रेक्टिकली आरो जे हाबना थांका हंके बनो जे जों प्रशासनिक भावे जों कासुनानि मुकाबिला खालायनानै आ क्षमता ताबुनि चिनि तिथि एदिसिनि ख्रै अ क्षमता रिनानि उथन हनै जों स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि आईपीएफटी दलनि पक्ष থেকে जों अनुरोध नारगो तांगे हिंके যদি नों अ दायित्व যদি एदिसिन थानि रिमाइन हंके नों संविधान तो ठीक আছে